لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا دائما أبدا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا دائما أبدا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran katsiran daiman abada. नफ्स अल्लाह की रज़ा के दिल में लगाइए अल्लाह 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 Allah 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 जल्ल जलालुहु व तक़द्दसत अस्माउहु
चला माइक अल्लाह 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 माइक नहीं चाहिए अल्लाह 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 Allah 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 Jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu Allah 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 मेरे अल्लाह जाने अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरन दाइमन अबदा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह ला
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا دائما أبدا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا دائما أبدا नफ्से अल्लाह की तरफ अपने दिल में लगाइए अल्लाह 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 Allah 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 Allah
जल्ल जलालुहु व तक़द्दसत अस्माउहु। अल्लाह 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 माइक नहीं चाहिए। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु व तक़द्दसत अस्माउहु। अल्लाह 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 मेरे अल्लाह जाने अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا دائما أبدا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا دائما أبدا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran katsiran daiman abada. नफ्से अल्लाह की तरफ अपने दिल में लगाइए अल्लाह 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 जल्ला जलालुहु व तक़द्दसत अस्माउहु। अल्लाह 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 माइक भी चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह
Allah 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 Jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Allah 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 मेरे अल्लाह जाने अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरन दाइमन अबदा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह ला इलाहा 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 इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरन
دائما أبدا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا دائما أبدا नफ़्स की तरफ अपने दिल पे लगाइए अल्लाह 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 Allah 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 Allah
जल्ल जलालुहु व तक़द्दसत अस्माउहु। अल्लाह 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 माइक भी चाहिए। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु व तक़द्दसत अस्माउहु। अल्लाह 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 मेरे अल्लाह जाने अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran katsiran daiman abada. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran katsiran daiman abada. La ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरन दाइमन अबदा। मेरे अल्लाह जाने अल्लाह, मेरे अल्लाह जाने अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद का दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बियल आला वहाब रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह, हम ज़ाहिर में आपके बंदे हैं, अंदर से बड़े गंदे गुनाहों से लथपथ हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा दीजिए, अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ कर दीजिए, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। अल्लाह हमें दीन हनीफ दीन क़य्यम पे खड़ा कर दीजिए, अल्लाह कायम फरमा दीजिए। आपने अपने हबीब को फरमाया फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, अपने चेहरे को दीन हनीफ की तरफ फेर दीजिए। जब उनको ये हुक्म है, अल्लाह हम कमज़ोरों को भी तौफ़ीक़ अता फरमा, हम अपने चेहरों को दीन हनीफ की तरफ फेर लें। हमें इस दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमा, हमें इस दीन की दावत देने वाला बना, अल्लाह हमें इसका दाई बना दीजिए। ना पूरे आलम की फिक्र हमारे दिल में डाल दीजिए। एक एक गैर मुस्लिम और या अल्लाह के पास जाने की तौफीक अता फरमा दीजिए, फिक्र करने की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह, अल्लाह तू और तेरी ज़ात, अल्लाह हमें या अल्लाह तेरी ज़ात के सिवा कोई महबूब ना हो, हमारा कोई मर्जा और मावा ना हो। अल्लाह अपनी ज़ात को मलजा और मावा बनाने की तौफीक नसीब फरमा, अपनी ज़ात से चिमटने की तौफीक नसीब फरमा, अपना तकवा नसीब फरमा, जलवत खलवत का तकवा नसीब फरमा। अल्लाह नमाज का एहतमाम नसीब फरमा। अल्लाह शिर्क से हमें हमारी नस्लों को शिर्क से बचा लीजिए। अल्लाह हमारी औलादों को शिर्क से बचा लीजिए। अल्लाह हमें ईमान पे मौत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमें ईमान पे मौत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमें कुफ्र शिर्क से बचा लीजिए। अल्लाह कुफ्र शिर्क से खात्मे से बचा लीजिए। अल्लाह करम कर दीजिए, रहमत कर दीजिए। अल्लाह इस आदमी की बूढ़ी माँ पे रहम कर दीजिए। अल्लाह खादमे कुरान पे रहम कर दीजिए, जिसने इस मदरसे में और पिछले मदरसे में 25 से 30 साल कुरान की खिदमत में लगा दिए, आज वो बिस्तर पर तड़प रही है। अल्लाह रहमत की नजर फरमा दीजिए, अज़ियत को तकलीफ का दूर फरमा दीजिए। अल्लाह और जितने मरीज हैं अल्लाह उन सब पे रहम फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी जुमला हाजात पूरी फरमा, हमारे अटके हुए कामों को आसान फरमा। अल्लाह हमारी रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह हमारी औलादों को कबूल फरमा। अल्लाह हम कहाँ जाएं, किस सुनाएं? अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई नहीं। अल्लाह तू हमारी फरियाद सुन। अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए। अल्लाह हमारी खाली झोलियां भर दीजिए। अल्लाह हमें महरूम न करना, अल्लाह हमें रोज़े क़यामत मरदूद न करना, अल्लाह हमें सबके सामने रुस्वा न करना। अल्लाह देरी रात में आज रहमत की नज़र फरमा दीजिए, हमारी बख्शिश कर दीजिए, हमारी खताओं को बख्श दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल कर लीजिए, मकबूल बंदियों में शामिल कर लीजिए। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर मंसब हमें नसीब फरमा, जिनसे रूह से पनाह मांगी सबसे पनाह नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।